Pasok bebas, balik ke Serdoble. Serdoble, Tolmera, good goal to Serdoble. Gala ngayon, pasok dulu, 40, itu. Pasok bebas, stay. Pasok double. 50 to shoot. Wala, rebound ng background. Ay, balik ba? Yung pala si Belko. Sobat, bilang ko. Serdoble. Goal for 2. Serdoble. Oh, pasto. Paduga. Atake, pasto. Tinggal dulu lah. Kena siap. Goal for 2. Oh. Pasto. Bawala. For 3. Wala. Rebound. Belko, tutulik pero. Pasto Bebas. Ke Cortez. Goal for 2. Cortez. Bigay Gala. Gala ngayon, atake, bigay kay Paduga. Paduga, atake, bigay kay Pangutara. Take it out, nag-take. Goal for 2. Pangutara, nakatakas sa depensa. Pastor Petro, to Serdoble. Doble. To Gapos. Goal for 2. Gapos. Gala. Serdoble. Nah, rebound itu Limpino. Paparin Serdoble. Pas ke Gapos. Goal for 2. Gapos. Terbebas. Tuh, masa ini. Goal for 2. Cierto. Limpino. Pas ke Bebas. Binali. Gapos. To Serdoble. Binali pak. Goal for 2. No play. Itu loh. Itu loh. Situ. Goal for 2. Itu loh. Doble out. Pas to Gapos. Gapos atake. Pas to Serdoble. Goal for 2. Serdoble. Oh. Pas. Bola. Aku masanya di Paduga. Paduga for 3. Goal for 3. Paduga. Bola atake. Goal for 2. Mangutara. Serdoble clears for the first quarter. Gapos. Pantos de Serdoble. Bebas. Serdoble. Atake. Bola. Agak bisa Gapos. Goal for 2. Gapos. Gol, lepas. Pasto, Gala ngayon. Gala, Pasto itu loh. Nagdidiskarte si Idolo, binaliknya. Sino ngayon pekat, pinasakit. Garciliano, binalik Idolo, Porti. Pasok ya. God, Porti. Castro to Idolo, ora. Buti ka ito naman. Natawag sa lupa, Pascual kan, sebagian. Pascual, magkala ng tres. Bam! Basta kan? Tira. Wala. One point. Michel Pascual. Pasok pa rin para Michel Pascual. Gala ngayon. Pasto. Oh, siwag na ngayon. Pasto Idolo. Idolo ngayon. Dumidiskarte. Idolo. Pasto Garciliano. Pasto Idolo. Bigay Gala sa ilalim. Goal for 2. Gala. Number 3. Pasto number 25. Pasto number 27. Uli Gala. Pasto Idolo. Idolo ngayon. Tumira na dos. Goal for 2. Idolo. Pascual, Pasto number 3, balik ke Pascual, tumira na 3, goal for 3. Pascual, yan ang sinasabi ko. Oh, Pascual. Ako pa rin. Ini mabigay bola, binigay kay Idolo, tumira na 3 si Idolo. Wala, di mo ni Gala. Pasto, goal for 2. School Buko.
Ito lang, pagkakaon. O ngayon, atake niyo. Good for 2. Oh, namuyo sana. Namuyo sana siya. Well, atake. Pass to number 3 for 3. Wala. Iba niyo. Pass to Namatara. Pass to Garciliano. Good for 2. Garciliano. Pass buwan kayo. Binigay sa number 3. Magparaw. Buena pe. Buena pe. Buena pe. Number 20. Step na. So Pascual. Pascual. Balik sa step na. Para sa number 25. Good for 2. Malayo natin ang gawin. Okay, good for 2, number 20. Rebound, number 20. Step pala. Step pala yan. Good for 2. Step pala. Bakula ngayon, number 20. Buwan mo na pala. Number 20. Pasto, Pascual. Pasto, number 2. Nansalo. Good for 2. Sabi, pwede mo 2 minutes. Garciliano. Good for 2. Garciliano. Pasto. Sir Pascual. Good for 3. Yan po. Umirita. MVP. 1 minute and 14 seconds. Garciliano. Good for 2. Garciliano. Pasto. 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 Tapon. Tapon siya. Buwan na ba? Ano ba ba? O, Sir Pascual. Titira ng 3. Wala. Rebound. Number 3. Good for 2. Pasto ba ba? O ba? Piling nga naman. Unang pera. Pasok. 1 point. Sana naman. Buwan na pinayon. Bigay kay Sir Pascual. Nag-pick. Atake. Wala. Good for 2. Buwan na. Bali lang, bali. Sige kayo. Sige na. Wala pa rin. Wala. Galego. Tara, nakutara kayo. Nakutara. Buong. Count it. Free throw. Number 21. Ibigay kay Sir Noble. Noble to 9. Pakto 21. 9. Lakas si Pamula. Tinukot sa ilang yes. Ang haba naman kasi ni Sir. Binigay kay Idulog. Idulog. Wow. Piso-piso. Idulog. Good photo. Stand by. Paduga. Paduga to. Oh. Listang na yan. Good photo. Bayo. Kanto pa 7. Galing naman pasa sa ilalim. Black by Galang. Sir Noble, good for 4. Isa pa itong sa mga Santo Paduga. Paduga, Mr. Number 7. Nice, good for 2 by Sir Number 7. Ong! Nice, good for 2 by Ong. Sir Noble, binigay kay Number 19 to Sir Noble. Silalim, good for 2 by Sir Number 9. Pasensya na sa ibang mga ano na. Time out! Way for 3 now! Wala binigay. Regalo! Regalo
Grabe si Sir number 3 mag-skill. Ay Castro. Oh pa rin. Bigay kay Paluga. Bibita na lang 3 ito. Wala. Sir number 3. Good for 2 by number 7. Tigani. Galang. Galang to. Hali, balik. Balik. Hali. Wala, hindi ka na ba? Hali, bigay kay Paduga to. Galing regalo. Ang tutuli ng mga bitcoin. Halata nung praktisado talaga. Galang ang dila ng bola. Galang. Screen by Hali, binigay kay Paduga. Open for 3. Wala. All for the offensive rebound is good. Para sa na lang mag-score Diba? Last 1 minute and 31 seconds. And third quarter. Sir, number 21. Galing ng pasa. Sisugit yung mga pasa. Galing mo, sir. Number 25, 4 for 3. Sisugit, ikaw ba yan? Ale, binigay kay Castro to Ong. Wow, good for Ong. Ong, kanalang mo. Advance. Number 25. Binigay ito kay Sir number 3. Galing ng pasa. Yun Galang. Nice D by Sir number 25. Praktisado sa ano ito. Binigay kay number 7. Kinaliwa. Walang airball. Binigay kay Paduga. Okay. Naghahanap ng papapasahan. Sir Vivas, kick out by number 7. Number 7 to number 20. Number 25. Sumuting. Number 25 pa rin. Binigay kay Sir number 3. Isang napasahan. 6 seconds. Binigay kay Paduga. Paduga for the... Wala. Time for the third quarter. Ano kayo, Sir? Sir Pasqua. Kick out. 4-3. Yes! Go 4-3. By Sir Pasqua. Legit. Binigay kay Hali. Tumira ng boss. Wala. Sir, number 7. Galing ng pasa. Bigay kay Sir Vivas. Sir Vivas na Sir number 27. Sir Pascual ulit, bumita ng 3. Paktulak sana yun. Galing ng pasahan talaga. May kasama tangtang. Number 19. Para sa kanyang bonus metro na pinaghahanda ay wala. Rebound by Idulog. Bumita ka lang ng 3. Yes! 4-4-3 by Idulog. Vivas. Score 69. Binigay kay number 7. 47. Number 7. Binigay sa number 27. Binigay number 7. Ang galing naman ang pasahan na yun. Para magkakilala talaga sila palagi. Bumita na 3. Wala. Rebound by number 19. Binigay Sir Vivas. To Sir Pascual. Bumita na 3. Wala. Idulog na rebound. Binigay kay Ale. Islam. Sir sa likod. Number 7. Binigay kay Sir Vivas. Galing ng pictus. 4-4-2 by number 7. Oh, Ale to Mangutara. Walang mo by Mangutara. May kauban na pound. Ang tawag ano? Euros. Ang galing sana nung pumasok.
Unang pagpupuslo, wala. Nasinta. Yes! 0-0. Plus, galing tayo ng Motara. Binigay sa ilalim. Galing ang pick out. Na-stay Paduga. Paduga, nagtuloy-tuloy Paduga. Binigay kay Idulog. Paduga. Ang oras, 7 minutes and 37 seconds sa ating 4th quarter. Idulog. Rebound by Mangutara. Panura, galing ng pasa ngayon. Galing ng pasa ni Mangutara to. Idulog, may kauban pang foul. Puno siyang Idulog. Wala. 18 to shoot. Number 19. Binigay kay Estil ng Ali. Oh, ang taas ng pasa. Number 7. Number 7, bigay ko number 19. Oh, traveling. Idulog, bigay kay Ong. Ong, tumira. Yes, good for my Ong. Kaya mapapasahan. Terbiwas. Bigay kay Sir Magalianes. Aliyog sa ilalim. Kay Sir Pascual. Tumira ulit na 3. Wide. Goal for 3. Ong. Walang paal ang tinawag ang referee. Magalianes. Goal for Sir Magalianes. Galang. Binigay kay Mangutara. Galing na naman po kayo. Hindi lang nakatuloy. Sir Magalianes. Pau. Tanggal sa Silmaro. Wala. Galing na naman. Stay. Kay Paduga. Ito. Magalianes. Istilang bulan. Galing naman. Ginaliwa pa by Sir Magalianes. Oh, tumira. Yes, good for 2 by Ong. Stay, Mangutara. Galing. Good for 2 by Mangutara. Galing ang stay Mangutara doon. Number 20. Binigay kay Sir Vivas. Binalik kay Sir Magalianes. Stay by dito. Wala. Bumalik kay Sir Vivas. Nice good photo by Sir Vivas. Time out. Tumira kami doon sa Idulog. Yes! Goal for 3 by Idulog. Dapat ka number 20. Binigay kay Sir number 3. Number 7. Binigay kay Sir number 3. Yes! Good photo. Ang tutunin pa nila din. Kali. Nice. Good photo by Castro. Sir Pascual. Binigay kay Sir number 7. Binigay kay Sir number 3. Binigay kay Sir Pascual. Binigay kay number 20. Wala. Rebound. O Idulog. Ay, Idulog pa rin. Oh, wild pa. Sir number 3 to Sir Noble. Sir Noble to nagbigay kay Ong. To Mangutara to Castro wala. Dito na ito, wala. Ayaw. Galing ng fake. Good for 2 by penalty. Grabe kinipit. Unang free throw ni Ali ay wala. Yung galawan mo eh. Good for 1 by Ali. Number 7 bound kick. Pass. Gusto ni Ali. Bigay kay Mangutara for 3. Wala. Naribaw ni Gala. Another 3 na ito. Wala pa rin. Ali pa rin. Malas. Kasama malas. Send by Castro. Nice. Good for 2 by Ali. Pasok ulit. Okay, number 20. Yes. Gagal. Galing!
bitaw ng tris. Wala. Rebound by 7. Ternoble. Wala. Idolo pa rin magdala ng bola. Idolo, binigay kay Ale, lalim kay Castro. Yes! To Sir Lebre, number 20. Out. One shot. Number 7 to Sir number 20. Number 20. Tumira. Yes! Good for two. Mga shoot. Kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka naman pwedeng paki-subscribe ang ating YouTube channel, Basketballers. At paki-bisita na rin po ang aking Facebook page, Franz TV 2.0. Paki-follow na rin po mga idol. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thanks for watching. Bye-bye. They are familiar with each other.